성경 봉독 시간입니다. 요한복음 14장 16절에서 17절 말씀입니다. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 kepadamu seorang 보혜사를 penolong yang 너에게 lain, 주사 supaya ia menyertai 영원토록 kamu 너희와 함께 selama-lamanya, 있게 하리니 yaitu 그는 roh 진리의 kebenaran. 영이라. Dunia tidak 세상이 dapat 능히 menerima 그를 dia, 받지 sebab 못하나니 dunia tidak 이는 melihat 그를 dia 보지도 dan tidak mengenal 못하고 dia. 알지도 Tetapi 못함이라. kamu mengenal dia, 그러나 sebab 너희는 ia 그를 menyertai 아나니 kamu dan 그는 akan 너희와 diam di dalam 함께 kamu. 가시며 또 너희 Aku 속에 tidak akan meninggalkan. 계시겠습니다. 네. 영접의 의미와 성령 내주라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Arti Penerimaan dan Keturunan Roh Kudus. 이번 주부터 해서 한 3주 동안 이 영접의 의미에 대한 부분을 가지고 말씀을 나누고자 합니다. Mulai dari minggu ini dan 3 minggu ke depan, kita akan bersama-sama mempelajari tentang apa arti dari penerimaan. 요한복음 14장 16절 말씀에 보혜사 성령께서 너희에게 영원토록 너희와 함께 하겠다 말씀하십니다. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. 하나님의 자녀들은 눈에 보이는 것을 따라가는 것이 아니라 하나님의 말씀을 의지하고 성령의 인도하심을 따라가는 것입니다. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bukanlah orang-orang yang harusnya mengikuti hal yang terlihat dengan dunia. Yang harus kita ikuti adalah firman Tuhan. 우리 옆 사람 고백합시다. Mari kita memberkati orang di samping 성령 kita. 인도 받읍시다. Mari kita menerima tuntunan Roh Kudus. 오늘이만 뚠뚠나 Roh Kudus. 로쿠도스. 아멘. 자, 먼저 구약 성경에서 말하는 이 구원의 언약은 어떤 것입니까? Pertama-tama, mari kita lihat apa sih perjanjian keselamatan yang disebutkan dalam perjanjian lama. 크게 성막과 언약궤와 세 절기를 통해서 이 구원의 축복을 말씀하고 있습니다. Ada 3 hal besar yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kemah suci, yang kedua adalah tabut perjanjian, dan yang ketiga adalah hari-hari raya. 이 성막은 곧 예수 그리스도를 상징하는 것입니다. Dan sebenarnya kemah suci itu menyimbolkan Yesus Kristus. 네, 그래서 출애굽기 40장 말씀에 40장에 이 성막에 대해서 쭉 잘 나오고 있습니다. Dan dalam Keluaran pasal 40 kita akan bisa melihat firman Tuhan tentang mendirikan kemah suci. 특별히 이 성막은 어떤 것입니까? Dan sebenarnya kemah suci itu adalah tempat seperti apa? 하나님의 영광이 임하는 곳이 성막입니다. Kemah suci itu adalah tempat di mana kemuliaan Allah berada. 성막을 통해서 하나님 만나는 장소예요. Melalui kemah suci itu menjadi tempat orang-orang bertemu dengan Tuhan. 그래서 우리 말씀을 한번 찾아보겠습니다. Mari kita cari firman Tuhan. 히브리서 9장 말씀을 찾겠습니다. Mari kita cari dalam kitab Ibrani pasal 9. 자, 11절에서 Ayat 11 12절까지 말씀을 같이 읽겠습니다. dan 12 kita baca bersama-sama. 히브리서 9장 11절 12절 시작. Tetapi 그리스도께서는 Kristus telah datang 장래 sebagai 좋은 imam 일에 besar untuk hal-hal yang baik 대제사장으로서 yang benar. 손으로 Ia 짓지 telah 아니한 melintasi 것 kemah yang lebih besar dan 이 yang lebih 창조에 sempurna, 속하지 yang 아니하고 bukan 더 dibuat oleh 크고 tangan manusia. 온전한 Artinya yang tidak termasuk 장막으로 ciptaan ini. 말미암아 Dan ia telah 염소와 masuk satu 송아지의 kali 피로 untuk 하지 selama-lamanya 아니하고 ke dalam 오직 tempat 자기 yang 피로 kudus, 영원한 bukan dengan 속죄를 membawa darah 이루사 domba jantan 단번에 dan darah anak 성소에 lembu, 들어가셨느니라. tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. 네. 손으로 짓지 아니한 크고 온전한 장막이라고 말씀하고 있습니다. Jadi di sini tertulis adalah bahwa ini adalah sebuah kemah suci yang sempurna, besar, dan tidak dibuat dengan tangan 이 manusia. 장막이 곧 예수 그리스도예요. Itulah Yesus Kristus. 그래서 성막을 통해서 이스라엘 백성들이 양과 소와 염소를 가져와서 하나님께 제사 드렸습니다. Inilah mengapa melalui kemah suci bangsa-bangsa Israel harus bisa mengorbankan kambing sembelihan 그것을 domba. 통해서 피 흘리는 제사를 통해서 이 사람들이 정결케 되어지는 거예요.
Dan melalui tertumpahnya darah di situ, maka dosa pun ditebus. 근데 예수 그리스도께서 온전한 장막이 되셔서 염소와 송아지의 피로 하지 아니하시고 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨습니다. Namun, Yesus Kristus telah menjadi kesempurnaan dari kemah suci, sehingga bukan dengan darah anak domba, namun dengan darahnya sendiri. 아멘. 네. 그리고 두 번째 이 구원의 축복속의 의미가 언약궤예요. Yang kedua, arti dari perjanjian keselamatan itu adalah tabut perjanjian. 여러분 지금 언약궤가 어디 있습니까? Di manakah tabut perjanjian berada sekarang? 어디 있어요? Di mana? 모릅니다. Tidak ada yang tahu sebenarnya. 어디인지 몰라요. Tidak ada yang tahu di mana itu sekarang. 하나님께서 이 언약궤를 숨겨버리셨어요. Pasti Tuhanlah yang sebenarnya menyembunyikan tabut perjanjian. 왜 그렇습니까? Mengapa Tuhan menyembunyikan tabut perjanjian? 우리가 하나님 바라보고 예수 그리스도 믿어야 되는데 만약에 언약궤가 있다. 그럼 어떤 일이 벌어질까요? Kita sebenarnya adalah orang-orang yang seharusnya percaya kepada Tuhan dan anaknya Yesus Kristus. 전 세계에 있는 이 예수 믿는 사람들이 하나님 믿는 사람들이 그 언약궤 보겠다고 갈 거 아니에요. Namun kalau misalkan ada tabut perjanjian itu masih ada, pasti semua orang-orang Kristen hanya akan berlari-lari kepada tabut perjanjian. 여러분 언약궤를 bukan pada 섬겨야 Tuhan. 됩니까? 언약의 하나님을 섬겨야 됩니까? Jadi siapakah yang harus kita sembah? Tabut perjanjian itu atau Allah yang membuat tabut perjanjian? 여러분 출애굽에서 이스라엘 백성들이 범죄해서 불뱀에 물렸어요. Kita masih ingat di padang gurun, orang-orang Israel berlaku salah sehingga Tuhan mengirim ular-ular. 그래서 하나님이 그 구원의 길을 열어서 놋뱀을 만들어 가지고 모세에게 그것을 들라라고 말했어요. Dan pada saat itu, untuk menyelamatkan bangsa Israel yang waktu itu telah dihukum Allah, Allah memerintahkan Musa mengangkat tinggi 그것을 바라보는 모든 사람들이 다 살게 되어졌어요. mengangkat tinggi tongkat ular tembaga. Barang siapa melihat tongkat itu akan diselamatkan. 이것이 의미하는 것이 무엇입니까? Apakah yang disimbolkan dari tongkat tersebut? 예수님이 그 놋뱀처럼 십자가에서 들리셨어요. Sama seperti ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun, Yesus Kristus telah digantung di kayu 누구든지 salib. 그 십자가에 달리신 예수님을 바라보기만 하면 사는 거예요. Siapapun yang memandang salib tersebut akan diselamatkan. 여러분 놋뱀을 바라봐야 됩니까? 놋뱀을 의미하는 예수 그리스도를 바라봐야 됩니까? Siapakah yang harus kita pandang dalam hidup? Apakah ular tembaga itu atau Yesus Kristus yang disimbolkan dari ular 사람들이 그 tembaga? 놋뱀을 신으로 만들어가지고 섬기고 있는 거예요. Sayang sekali banyak sekali orang yang malahan memberhalakan tongkat ular tembaga 그래서 itu. 히스기야가 그 놋뱀을 갈기갈기 다 부셔가지고 가루를 내버렸어요. Itulah mengapa Raja Hizkia mengambil tongkat itu dan menghancurkannya berkeping-keping menjadi debu. 아니 하나님이 만들라고 명령한 그 놋뱀을 히스기야가 부셔버렸어요. Hizkia telah menghancurkan tongkat yang disuruh Tuhan buat. Tuhan 하나님이 menyuruh. 화를 내셨을까요? Dan apakah Tuhan marah sama Hizkia? 오히려 하나님이 히스기야를 축복하셨어요. Malahan Tuhan memberkati Hizkia lebih besar setelah itu. 언약궤가 무엇입니까? Apa sih itu tabut perjanjian? 언약궤 안에 뭐가 들어있어요? Apa di dalam tabut 세 perjanjian? 가지가 들어있죠. Ada 3 hal yang masuk 첫 dalam itu. 번째, Yang pertama, 10계명. 10 hukum Taurat. 두 번째, 아론의 지팡이. Yang kedua, tongkat Harun yang bertunas. 그리고 만나 항아리가 들어있어요. Dan setelah itu ada manna dari 이것이 surga. 의미하는 것이 무엇입니까? Apa sih yang sebenarnya diartikan dari hal-hal ini? 하나님의 이 언약은 영원히 없어지지 않는다는 거예요. Yang pertama adalah perjanjian Allah itu tidak akan pernah hilang selama-lamanya. 아론의 지팡이가 그 마른 지팡이에서 싹이 나서 열매 맺었어요. Dan bahkan tongkat Harun yang kering itu telah keluar suatu tunas dan berbunga. 그곳에서 권능의 하나님께서 이스라엘 백성을 지킨다는 거예요. Dan dengan itu Tuhan menunjukkan bahwa Allah yang Maha Kuasa melindungi bangsa Israel. 광야길 40년 가는 동안 만나로 먹이셨어요. Selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan memberikan mereka makan manna. 하나님의 백성을 끝까지 책임지고 인도하십니다. Dan Tuhan akan selalu
bertanggung jawab atas 그 umat-umatnya. 그 의미를 가진 언약궤를 통해서 가는 곳마다 승리했어요. Dan dimanapun tabut perjanjian itu dibawa, maka kemenangan selalu terjadi. 아멘. 이 언약궤 가는 길에 요단강이 갈라졌어요. Di mana ada tabut perjanjian, sungai Yordan terbelah, 여리고가 무너졌습니다. kota Yeriko hancur. 이 언약궤와 함께 가는 곳마다 승리의 응답들이 있었습니다. Dan dimanapun bangsa dan Israel berada, jawaban Allah berada, di sana ada kemenangan. 우리 인생의 주인은 예수 그리스도입니다. Tuhan atas hidup kita adalah Yesus Kristus. 아멘. 이 예수 그리스도 따라가기만 하면 승리가 보장되는 거예요. Jika kita hanya mengikutinya, maka pasti keselamatan sudah menjadi bagian 세 kita. 번째는 새 절기입니다. Yang ketiga adalah hari Saya raya. jadi. Hari raya. 새 절기가 뭐죠? Ada 3 hari raya yang besar apa saja? 유월절, Hari raya Paskah, 오순절, hari raya hari raya ke-50 atau 네, 수장절. dan hari raya Pondok Daun. 유월절을 통해서 피 언약을 통한 구원의 은혜를 알게 하셨습니다. Dan melalui hari raya Paskah, 네, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. 오순절을 통해서 권능의 하나님의 역사를 보이신 거예요. Melalui hari raya yang ke-50, Tuhan memberikan penunjukan kedaulatannya. 수장절은 곡식을 거두어서 보호하듯이 하나님의 백성을 지키신다는 거예요. Hari raya Pondok Daun menjadi hari raya di mana gandum-gandum itu dipilih dan dimasukkan ke 이 dalam 영적 lubung. 의미가 구원의 축복 속에 있습니다. Dan arti rohaninya adalah kita semua berada di dalam 이 모든 것이 의미하는 것이 berkat 무엇입니까? keselamatan Allah. Dan ketika digabung, apakah arti dari mereka ini? 예수 그리스도의 구원을 말하는 거예요. Ini mengartikan tentang keselamatan dari Yesus Kristus. 아멘. 그래서 우리는 예수 그리스도를 영접함으로 인해서 받는 축복이 무엇인지를 알아야 됩니다. Untuk itu kita harus mengetahui apa yang telah kita terima dari Yesus 많은 Kristus sendiri. 크리스천들이 하나님을 믿는다 하면서도 불신자와 구별된 삶을 살지 못해요. Banyak orang Kristen berkata bahwa mereka percaya Yesus, namun hidup mereka tidak bisa dibedakan dengan orang dunia. 오히려 하나님 믿지 않는 사람들에게 조롱당합니다. Malahan sebaliknya, orang-orang Kristen lah yang 너 예수 믿어도 별 수 없네. mereka selalu dihina dan bilang 예수 믿는 사람이 더 나쁜 놈이 많어. tidak berguna jadi orang Kristen. Orang Kristen lebih jahat dari orang duniawi. 오히려 하나님의 백성들이 확신이 없어서 시험 가운데 빠지고 넘어지는 경우도 많아요. Dan bahkan banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam kedagingan dan jatuh dalam dosa. 예수님을 영접한다는 것은 어떤 의미가 있습니까? Untuk itu, kembali lagi, apa sih arti menerima Yesus Kristus? 예수님을 내 안에 주인으로 모셔드린다라는 거예요. Menerima Yesus Kristus berarti bahwa kita mengajak Tuhan masuk dalam hati kita. 영접은 영적인 존재 인간에게만 주어지는 축복입니다. Dan penerimaan ini hanya bisa dilakukan oleh manusia, makhluk rohani. 예수 그리스도를 영접하는 순간 우리는 하나님의 자녀가 되는 거예요. Dan ketika kita menerima Yesus, kita pun disebut sebagai anak-anak. 요한복음 14장 6절에 예수님이 말씀하십니다. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berfirman, 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 예수님이 길이고 진리고 생명입니다. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. 아멘. Amin. 믿으십니까? Apakah percaya? 이 예수 그리스도를 믿는 주님의 백성들 속에 성령께서 함께 하시는 거예요. Dan siapapun yang percaya kepadanya, Roh Kudus menyertainya. 언제까지요? Sampai kapan? 영원히. Selama-lamanya. 그리고 보혜사 성령 하나님께서 보혜사의 그 의미가 무엇입니까? Dan setelah itu apakah arti dari kata penolong? 우리를 보호하시는 거예요. Yaitu yang melindungi kita, 우리에게 은혜를 주시는 것입니다. yang memberikan kasih karunia, 우리를 가르치시는 것입니다. dan yang mengajarkan kita. 그래서 우리는 성령 인도 받기를 원하는 것입니다. Itulah mengapa kita selalu mau 그래서 dipenuhi 매일 Roh 우리는 Kudus. 성령 충만을 두고 기도하는 것입니다. Itulah mengapa setiap hari kita meminta kepenuhan Roh Kudus. 여러분 성령 충만 받으시기 바랍니다. Saya berdoa agar supaya kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. 아멘. 자, 여러분 요한복음 그 한 장을 넘겨 보시면 요한복음 16장
8절에서 9절입니다. Mari kita melihat Yohanes pasal 16 ayat 8 dan 9. 우리 같이 한번 읽어볼까요? Tunggu sebentar. 시작. 그가 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망하였느니라. 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니함이요. 이게 무슨 말입니까? Apa arti dari ayat ini? 하나님 만나지 못한 사람들은 죄 아래서 심판받게 되는 것입니다. Jadi sebenarnya selalu ada penghakiman kepada orang-orang yang masih belum 우리가 dibebaskan 왜 dari 복음 dosa. 전합니까? Mengapa kita harus memberitakan 왜 예수 Injil? 믿으라 그럽니까? Mengapa kita mengatakan percayalah pada Yesus? 그리스도 예수를 믿지 않으면 심판 아래, 죄 아래 살아가는 거예요. Karena kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita akan berada di bawah penghakiman dan hukum. 히브리서 2장 14절에 말씀하고 있습니다. Di dalam kitab Ibrani 14 berkata 자녀들은 혈과 육에 속하였다. bahwa anak-anak dunia akan berada dalam kedagingan. 그래서 혈육에 속하였기 때문에 사망으로 말미암아 사망의 세력을 잡은 자 마귀에게 붙잡혀 있는 거예요. Sehingga manusia pun berada di bawah kuasa genggaman iblis. 그래서 사단은 끊임없이 사람들을 넘어뜨리려고 합니다. Dan itulah iblis yang selalu mau menghancurkan manusia. 고린도후서 4장 4절에 그 중에 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 합니다. Dan dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 4 berkata bahwa ilah zaman ini akan membutakan mata orang percaya 그리스도의 영광의 빛이 비치지 못하게 하는 거예요. dan membuat terang cahaya Kristus tidak akan menyinari mereka. 여러분은 전도자입니다. Kita semua adalah penginjil 여러분 복음 들고 Allah. 가는 곳마다 성령께서 역사하십니다. Dan kemanapun kita pergi berada, Roh Kudus ada di sana. 아멘. 여러분 또 기억할 것은 여러분이 전도하면 사단이 역사해요. Dan harus diingat bahwa ketika ada penginjilan, maka iblis pun akan bekerja. 바울이 가는 곳마다 성령의 역사와 귀한 전도의 응답들이 있었습니다. Contohnya dalam seorang Paulus, dimanapun dia menginjil, kuasa Roh Kudus bekerja. 여러분 그런데 가는 곳마다 핍박도 있었어요. Tapi dimanapun dia pergi berada, di sana juga ada penganiayaan. 근데 여러분 두려워하지 마세요. Namun janganlah takut, 복음 가진 하나님의 자녀는 반드시 승리하게 돼 있어요. karena pasti anak-anak Tuhan yang memegang Injil akan menang. 에베소서 2장 2절에는 이 사단이 공중의 권세를 잡았다 말합니다. Dalam Efesus 2 ayat 2 berkata bahwa setan pun 공중의 권세를 잡고 있습니다. bahwa ada penguasa-penguasa di angkasa. 그래서 사람들이 이 공중 권세 잡은 자 사단을 따라가는 거예요. Dan orang-orang mengikuti penguasa-penguasa angkasa tersebut. 그래서 어떻게 따라갑니까? Bagaimana caranya mereka mengikuti kuasa? 육체의 욕심을 따라가요. Mengikuti keinginan daging. 육체와 마음이 원하는 대로 따라가는 것입니다. Mengikuti keinginan daging dan hawa nafsu. 자, 오늘 예배 드릴 때 서두에 뭐라고 얘기했습니까? Dan 서두는 뭐냐면 첫 번째. apakah yang dikatakan pada saat ibadah ini dimulai pertama kali? 네. 서두에 하나님의 자녀는 성령의 인도하심과 말씀을 따라가야 된다고 했죠. Jadi tadi kita telah mendengar bahwa untuk menjadi anak Tuhan kita harus mengikuti tuntunan Roh Kudus. 마귀 자녀들은 육체와 마음이 원하는 것을 따라가는 거예요. Namun anak-anak iblis mereka mengikuti keinginan daging dan 그게 hawa 다른 nafsu. 여러분, Itulah mengapa kita 여러분 berbeda. 육체를 따라가고 있습니까? 성령의 역사를 따라가고 있습니까? Apakah Anda sedang mengikuti keinginan Roh Kudus atau keinginan daging? 우리 모든 성도님들은 성령의 역사를 따라가는 줄 믿습니다. Saya berdoa dan percaya bahwa semua umat-umat Tuhan akan mengikuti Roh Kudus. 아멘. 그래서 로마서 3장 10절에 죄 아래 있는 사람들은 어떻게 살아갑니까? Untuk itu dalam Roma 3 ayat 10 berkata apa tentang orang-orang berdosa? 의인은 없나니 하나도 없도다. Tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun 로마서 tidak. 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan 로마서 kemuliaan 6장 Allah. 23절에 죄의 삭은 사망이라 말씀하고 있습니다. Roma 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa ialah maut. 그래서 죄 안에서 끊임없이 고통하는 거예요. Sehingga di dalam dosa semua orang akan terus menderita. 하나님을 모르는 사람들은 하나님과 단절되어 살아가는 거예요. Dan orang-orang yang tidak mengetahui Tuhan pasti akan selalu terpisah dengan Tuhan.
이사야서 59장에 말씀하고 있습니다. Dalam Yesaya pasal 59, 2절 말씀에 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내어서 너희 죄가 그의 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 함이니. 2절이요? 2절. 자, 이사야서 59장 1절에서 2절을 우리 한번 찾아보겠습니다. Yesaya 59 ayat 2, mari kita baca. 이사야서 59장 1절 2절 바짝으로 삼아 여호와의 손이 Tapi 짧아 yang 구원치 merupakan 못하심도 pemisah 아니요 antara 귀가 kamu dan 둔하여 Allahmu 듣지 못하심도 ialah 아니라 segala 오직 kejahatanmu 너희 죄악이 dan yang membuat 너희와 dia 너희 하나님 menyibukkan 사이를 diri terhadap 내어서 kamu 너희 sehingga ia 죄가 그 tidak 얼굴을 mendengar 가리워서 segala yang 너희를 segala 듣지 dosamu. 않으시게 함이니. 뭡니까? 하나님과 우리 사이를 가로막는 것은 죄예요. Jadi yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa. 하나님과 그 사이를 가로막아서 하나님께로 갈 수 없도록 만드는 거예요. Sehingga di mana karena ada dosa itu manusia tidak dapat bertemu dengan Allah. 이 죄의 시작은 무엇입니까? Apakah awal dari dosa? 창세기 3장 아담과 아와가 하나님을 떠나버렸습니다. Dalam Kejadian pasal 3 Adam dan Hawa telah meninggalkan Tuhan. 그것을 우리는 원죄라고 합니다. Dan itu disebut dosa mula-mula. 그거를 근본 문제라고 합니다. Itu disebut masalah fundamental. 그때부터 인간에게는 고통과 끊임없는 아픔이 있는 거예요. Sehingga manusia pun mulai hidup di dalam penderitaan. 하나님 만나고 싶어도 안 돼요. Mereka tidak bisa bertemu dengan 노력해도 안 Tuhan. 됩니다. Mereka tidak dapat 착하게 hidup 살아도 안 kekuatan 됩니다. Tuhan, dan mereka juga tidak bisa hidup hanya dengan menjadi baik. 어떻게 해야 됩니까? Lalu bagaimanakah caranya hidup? 예수님을 영접하면 돼요. Percayalah kepada Yesus dan menerimanya. 아멘. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. Dan di dalam kitab Yohanes 1 ayat 12 berkata bahwa barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. 우리가 하나님께로 갈 수 없기 때문에 하나님이 우리에게 오셨어요. Karena kita tidak dapat pergi kepada Bapa, maka Bapalah yang datang kepada kita. 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. Yohanes 1 ayat 14 berkata, Firman telah menjadi manusia dan telah tinggal di dalam kamu dan ada hidup dalamnya yang telah menjadi terang bagi manusia. 이것을 인카네이션이라고. Inilah yang disebut inkarnasi. 아멘. 예수님이 이 땅에 오셔서 무엇을 하신 거예요? Apakah yang telah Tuhan Yesus lakukan ketika dia datang ke dunia ini? 십자가에 죽으신. Dia telah mati di atas kayu salib. 누구를 위해서요? Untuk siapa? 나의 죄를 위해서. Untuk dosa-dosa kita. 그때 사단의 권세는 깨어졌습니다. Dan saat itulah kuasa iblis telah 하나님과 우리 dihancurkan. 사이에 가로막았던 그 죄의 담은 허물어졌습니다. Dan segala sesuatu yang telah memisahkan kita dengan Tuhan telah diluluhkan. 그래서 예수 그리스도를 영접하는 순간 하나님의 자녀가 되는 권세가 주어지는 것입니다. Dan ketika kita semua menjadi orang-orang yang telah menjadi anak Tuhan, maka kita punya kuasa. 요한복음 1장 13절에 말씀하고 있습니다. Dalam Yohanes 1 ayat 13. 이는 혈통으로나 육종으로 된 것이 아니다. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan kedagingan 오직 atau dengan darah. 하나님께로부터 난 자들이다. Ini adalah hal-hal yang datang dari Allah sendiri. 아멘. 여러분 이제 그리스도 안에서 해방받은 자입니다. Kita semua di dalam Kristus telah bebas. 로마서 8장 1절에 이제 그리스도 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없느니라. Dalam Roma 8 ayat 1 sampai 2 berkata bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. Sebab Kristus telah memberikan kepada kita hidup dan bebas dari hukum dosa dan hukum maut. 아멘. 우리는 이제는 죄가 싫어요. Artinya kita sekarang benci dosa. 과거에는 죄에 노예되었지만 이제 죄를 이길 수 있는 자가 되었어요. Mungkin dulu kita adalah hamba dosa, mari kita sekarang menjadi orang 육신의 menang. 인도를 받는 사람이 아닙니다. Kita tidak terdorong dengan 성령의 kedagingan. 인도하심을 받는 자. Namun kita dituntun oleh Roh Kudus. 아멘. 여러분 성령님이 우리 안에 임재하시는 놀라운 축복이 있습니다. Di dalam Roh Kudus, di sana ada berkat yang sangat luar 자, biasa. 계시록 3장 20절 말씀입니다. Dalam kitab Wahyu 우리 같이 한번 읽어볼까요? 계시록 3장 20절 말씀. 3 ayat 20. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니
같이 읽습니다. Kita baca 볼지어다 내가 bersama-sama. 문 밖에 서서 Lihat, aku berdiri 두드리니 di muka pintu 누구든지 dan 내 berkata, 음성을 "Kalau ada orang 듣고 mendengar 문을 suaraku, 열며 내가 membukakan 그에게로 pintu, 들어가 aku akan 그로 masuk 더불어 먹고 mendapatkannya, 그는 나로 dan 더불어 aku makan 먹으리라. bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." 성령의 임재하심이 무엇입니까? Apakah yang dikatakan dengan keturunannya Roh Kudus? 그것은 영적인 교제를 말하는 거예요. Kehadiran Roh Kudus artinya persekutuan secara rohani. 하나님의 자녀된 우리는 성령 하나님과 교제하는 거예요. Sebagai anak Tuhan, kita punya suatu persekutuan. 여러분은 dengan 지금 하나님과 사이가 어떻습니까? Bagaimanakah hubungan Anda dengan Tuhan saat 매일 ini? 성령 하나님과 교제하고 있습니까? Apakah setiap hari ada hubungan dengan Roh Kudus? 아멘. 그 축복 속에 매일매일 살 때 승리의 길로 우리는 가는 거예요. Dan ketika kita setiap hari berada dalam itu, pasti kita akan diberikan kemenangan setiap hari. 자, 다시 성경을 한번 찾겠습니다. Mari kita cari lagi firman 자, Tuhan 로마서 8장을 우리 한번 찾아봅시다. dalam Roma 8. 로마서 8장 9절에서 10절. Roma 8 ayat 9 dan 10. 자, 로마서 8장 9절, 10절 두 절만 있습니다. Ayat 9 dan 10. 시작. Tetapi 만일 kamu 너희 tidak 속에 hidup dalam 하나님의 영이 daging, melainkan dalam 거하시면 roh. 너희가 Jika 육체에 memang 있지 roh Allah 아니하고 diam di 영에 dalam 있나니 kamu. Tapi 누구든지 jika orang 그리스도의 tidak 영이 memiliki 없으면 Roh 그리스도의 Kristus, 사람이 ia bukan 아니니라. milik 또 Kristus. 그리스도께서 너희 안에 Jika Kristus 계시면 ada dalam kamu, maka 몸은 tubuh 죄로 memang 인하여 mati 죽은 karena 것이나 dosa, 영은 tetapi 의로 roh 인하여 adalah 사는 것이니라. kehidupan oleh karena kebenaran. 아멘. 여러분 그리스도의 영으로 우리는 인도받는 하나님의 자녀입니다. Dengan roh Allah, kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu dituntun. 하나님이 여러분을 승리의 길로 이끌어 가십니다. Dan Tuhan mau kita selalu berjalan dalam kemenangan. 자, 15절, 16절 같이 읽습니다. 15 dan 16. 시작. 너희는 Sebab 다시 kamu tidak 무수하는 menerima roh 종의 영을 perbudakan 받지 yang 아니하고 membuat kamu 양자의 menjadi 영을 takut lagi. 받았으므로 Tetapi kamu 아빠 telah menerima 아버지라고 roh yang menjadikan 부르시느니라. kamu anak Allah. 성령이 친히 Oleh roh itu kita 우리의 영과 berseru, 더불어 ya 우리가 Aba, ya 하나님의 Bapa. 자녀인 것을 Roh itu bersaksi 정언하시나니 bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak 우리는 Allah. 하나님을 아버지라 부를 수 있는 자격이 주어졌어요. Tuhan telah memberikan kita kuasa memanggilnya Aba Bapa. 우리 안에 계신 성령님이 우리를 대신해서 친히 정언하시는 거예요. Dan roh yang tinggal di dalam kita bersaksi bersama-sama dengan kita. 그래서 여러분 요한 1서 5장 11절 12절에 말씀하고 있어요. Untuk itu di dalam kitab 1 Yohanes ayat 15-16 berkata, 아들이 있는 자에겐 생명이 있고 아들이 없는 자에게 생명이 없느니라. barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup, dan barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. 예수스 디마나 Yesus 아멘. ini di 그리스도의 hatiku. 영이 우리 안에 함께 하시는 거예요. Roh Kristus ada di dalam kita 그래서 bersama 예수님 kita. 우리 안에 있다라고 고백하는 겁니다. Dan kita pun bisa berkata Yesus di dalam kita. 여러분 하나님의 자녀입니다. Kita semua adalah anak Tuhan. 하나님의 영이 여러분 속에 영원히 함께 하시는 거예요. Dan percayalah bahwa Roh Allah akan terus menyertai kita 어디 selamanya. 계시다고요? Dan di manakah dia 내 berada? 안에 Di 있다고요. dalam kita. 저는 그것이 잘 모를 때는 자꾸 하늘 쳐다보고 기도했어요. Karena kalau saya dulu waktu tidak tahu itu, saya selalu berdoa menghadap ke langit. 하나님, Seakan-akan Tuhan di langit berkata, Tuhan. 하나님 어디 있다고요? Namun di manakah Tuhan 내 berada? 안에 있다고요. Di dalam kita. 사실은 어디든지 계십니다. Sebenarnya dimanapun dia berada. 우리는 시간과 공간에 또 육체에 제한받는 존재죠. Kita adalah orang-orang yang terperangkap dalam sudut waktu, ruang, dan 하나님은 fisik. 시간과 공간에 제약받지 않아요. Namun Tuhan adalah seseorang pribadi yang tidak terbatas dengan ruang, waktu, dan fisik. 여러분 갈라디아서 2장 20절에 바울이 어떤 고백을 합니까? Di dalam kitab Galatia 2 ayat 20, apa yang dikatakan Paulus? 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. Aku telah tersalibkan bersama Kristus di kayu salib. 내가 이제는 산 것이 아니고 내 안에 그리스도가 사는 것이다. Sekarang bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. 그리고 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. Dan kepada siapapun yang percaya dalamnya, hidup sebagai anak-anaknya di dalamnya. 죄인 되었던 나는 죽고 그리스도로 새 생명 얻은 자가 되었어요. Dan akhirnya kita yang dahulu adalah berdosa telah menerima hidup yang baru. 하나님은 우리의 삶을 이끌어가기를 원하십니다. Tuhan selalu mau
mengiring hidup kita. 언제까지요? Sampai kapan Tuhan mau mengiring kita? 영원히. Selama-lamanya. 마태복음 28장 20절에 예수님이 말씀하십니다. Dalam Matius 28 ayat 20, Yesus berkata, 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. Ajarilah kepada mereka segala sesuatu yang telah engkau pelajari, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. 어떻게 해요? Sampai kapan? 성령으로 영원히 함께 하신다. Dengan apa ia menyertai kita? Dengan Roh Kudus. 여러분 하나님의 약속을 붙잡으시기 바랍니다. Peganglah janji Tuhan. 이 하나님의 약속은 곧 성경 하나님의 말씀이에요. Janji Tuhan itu adalah kitab suci. 여러분 그 말씀 붙잡아야 여러분 승리하는 거예요. Firman harus kita pegang untuk dapat menang. 시편 121편 1절에서 8절에 다윗이 고백합니다. Dalam Mazmur 121, 내가 Daud 산을 berkata, 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디에서 올고? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? 다윗은 7년이라는 시간 동안 늘 도망다녔어요. Daud, dia menjadi seorang pelarian selama 얼마나 bertahun-tahun. 힘들었겠어요. Dia sangat capek. 산으로 숨었어요. Dia bersembunyi 바위 di 사이에 숨었어요. belakang gunung, di belakang 그것을 쳐다볼 batu. 때 여러분 나를 도와줄 사람이 어디에 있는가? Dan di masa-masa sukarnya dia berkata, Tuhan, di manakah pertolonganku? 아무도 없어요. Gak ada orang di sini. 나의 도움은 천지를 지으신 여호와께로다. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan Amin. langit dan bumi. 여러분 문제 앞에 있습니까? Apakah Anda mengalami masalah 어려움 있어요? atau masa-masa sukar? 여러분 하나님 바라보시기 바랍니다. Pandanglah Tuhan. 아멘. 여러분 승리하는 자 되기를 축복합니다. Jadilah orang-orang yang menang. 여러분은 인도네시아 살릴 제자들입니다. Kalian adalah penyelamat 전 Indonesia, 세계를 보고만 할 제자들입니다. penyelamat dunia. 여러분 사람 쳐다보면 안 돼요. Janganlah memandang 육신 manusia. 따라가면 안 돼요. Janganlah memandang kedagingan. 우리는 현실이라는 삶 속에 삽니다. Kita hidup di tengah-tengah gaya hidup manusia. 때때로 우리는 한계에 부딪힙니다. Mungkin ada saat-saat di mana kita akan bertabrakan dengan yang namanya limit. 한계에 부딪혀요. 한계가 뭐예요? 한계. 네. Perbatasan. 그 속에서 하나님을 바라보는 거예요. Dan di saat seperti itulah kita harus memandang Tuhan. 마지막으로 성경을 찾겠습니다. Dan mari kita mencari firman 로마서 terakhir. 8장 37절에서 39절 말씀입니다. Dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39. 로마서 8장 37절에서 39절 말씀. Roma 8 ayat 37 sampai 39. 같이 읽습니다. 시작. 그러나 이 Tetapi dalam 모든 일에 semuanya 우리를 itu kita 사랑하시는 lebih 이로 daripada 말미암아 orang-orang yang menang 우리가 oleh Dia yang 넉넉히 telah mengasihi 이기느니라. kita. 내가 Sebab aku 확신하노니 yakin bahwa 사망이나 baik maut 생명이나 maupun hidup, baik 천사들이나 malaikat-malaikat 권세자들이나 maupun 현재일이나 pemerintah-pemerintah, 장래일이나 baik yang ada 능력이나 sekarang maupun 높음이나 yang akan datang, 깊음이나 다른 어떤 kuasa-kuasa baik yang di 피조물이라도 atas 우리 주 maupun yang di 그리스도 bawah, 예수 안에 있는 maupun 하나님의 sesuatu makhluk 사랑에서 lain 끊을 수 tidak akan dapat memisahkan kita 없으리라. dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 아멘. Amin. 모든 환경과 문제를 뛰어넘는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Jadilah umat-umat Allah yang selalu dapat melampaui setiap masalah-masalah hidup. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih. 우리를 하나님의 자녀 삼아 주셔서 감사합니다. Terima kasih telah mengangkat kami sebagai anak-anak Tuhan. 성령으로 내 안에 내주하시고 인도하시고 역사하시는 줄 믿습니다. Kami akan percaya bahwa Engkau Tuhan berkarya di dalam kami. 눈에 보이는 문제 때문에 속지 않게 하옵소서. Bantu kami untuk tidak tertipu dengan masalah hidup yang kami alami. 내 안에 계신 성령님과 함께 승리하는 삶 살게 하옵소서. Dan bantulah juga kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kemenangan. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan dengan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심 dan dengan karya-karya dari Roh Kudus. 날마다 성령의 인도하심을 따라 승리할
akan turun kepada setiap umat-umat Tuhan yang akan menang. 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Dan turun kepada setiap umat-umat Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.